સુરતના સચિન પાલી ગામમાં દિલ દોહડી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી છે। 2 વર્ષની માસૂમ બાળકી બીજા માળેથી નીચે પટકાતા મોતને ભેટી છે। સુરતના સચિન પાલી ગામ વિસ્તારમાં એક કરુણ ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં રમતા રમતા 2 વર્ષની બાળકી એશવી ચૌહાણ બીજા માળેથી નીચે પટકાઈ ગઈ હતી। ગંભીર ઈજા થતા પાડોશીઓએ તાત્કાલિક બાળકીને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા, પરંતુ તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી। આ બનાવ બાદ પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે, જ્યારે સમગ્ર વિસ્તારમાં પણ દુઃખની લાગણી ફેલાઈ છે। આ ઘટના માતા પિતા માટે ચેતવણીરૂપ બની છે કે નાના બાળકોને એકલા રમવા ન મૂકવા જોઈએ। હાલ સચિન જેડીસી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। मेरा नाम अरुण कुमार चौहान है। आपका रहने का कहाँ है? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सूरत में कहाँ पे रहते हैं? सूरत में 472 नंबर सैनिक कैलाश नगर में। क्या घटना बनी थी आपके बच्चे की? मेरी बच्ची खेलते हुए रेलिंग के सामने से गिर गई नीचे। कितने साल की बच्ची? बच्ची 2 साल की थी। ये किस तरह की कब घटना हुई? ये सुबह 9 बजे घटना हुआ। फिर कौन सा हॉस्पिटल ले गए? वहाँ पे एक हमारा छोटा सा हॉस्पिटल है, सिविल नाम का है सर, पाली गाँव में। वहाँ ले गए तो बोला कि नहीं अब सिविल लेके जाओ, तो फिर हम वहाँ से तुरंत सिविल यहाँ लेके आए। सिविल में क्या? तो फिर यहाँ पे सिविल में लाए। फिर क्या हुआ? सिविल में लोग किस मतलब सांस और धड़कन जो है कि चालू करने का प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन अंततः जो है 2 बजे तक बोल दिया कि अब नहीं हो पाएगा। आप क्या काम करते हैं? मैं वार्ड में इलेक्ट्रिशियन में काम करता हूँ। कितने सालों से सूरत? मैं जो है कि 2022 से सूरत में। भावेश उपाध्याय, दृष्टिकोण न्यूज, सूरत।